अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रूहानियत और साइंस में मैं हूं आपकी मेज़बान ताबिंदा अनवर। आपको खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 4 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो एहराम और मिकात के बारे में, उसकी वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारे मेहमान शख्सियत रूहानी स्कॉलर अब्दुल वहीद निज़ामी अल अज़ीमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आमद का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि एहराम की क्या अहमियत है, ये क्यों ज़रूरी है? देखें, दुनिया के अंदर जो है हम किसी शोबे का मुताला करते हैं तो हम आर्मी देखते हैं, उसकी एक अपनी यूनिफॉर्म है, पुलिस की एक अपनी यूनिफॉर्म है, डॉक्टरों का एक मखसूस लिबास है, वकला का एक मखसूस लिबास है। तो लिबास की बिना पे जो है हम किसी की पर्सनैलिटी का तयन करते हैं, उसके मकसद का तयन करते हैं और जिस मकसद के तहत वो लिबास पहना जाता है तो उससे जो है लिबास को देखते हुए हमें ना सिर्फ जो है उस बंदे के मकासद या उस बंदे की ड्यूटी जो है उसका पता चल जाता है, बल्कि उसके काम के मतलब जो उसने नताइज देने हैं उसका भी हमारे सामने जो है अदराक हो जाता है। एहराम एक ऐसी यूनिफॉर्म जो है, एक ऐसी वर्दी जो है जिसका तल्लुक जो है अल्लाह ताला के अहकामात की तकमील करना है। यानी किसी ने एहराम बांधा तो हम ये कहते हैं कि ये बंदा जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला की तरफ सफ़र कर रहा है और ये जो है हज करने के लिए जा रहा है। तो हज का जो मखसूस लिबास है हम उसको एहराम कहते हैं। तो एहराम एक ऐसा लिबास है जिसको पहनने के बाद जो है हम उसका तयन करते हैं कि ये बंदा जो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए जो है खाना काबा की तरफ मूव कर रहा है, अल्लाह ताला के घर की तरफ सफ़र करना चाह रहा है। तो एहराम जो उसकी पहचान बन जाता है। इसमें जो रंग इस्तेमाल किया गया है वो सफ़ेद रंग इस्तेमाल किया गया है, जबकि खाना काबा का जो अगर वो गलाफ देखें तो वो काले रंग का है। तो ये एहराम सफ़ेद रंग का ही क्यों? देखिए, रंग रोशनी का कानून आप समझे कि जो सफ़ेद रोशनी जो है वो अपने अंदर जो है रंगों को रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि हमें रोशनी जो नज़र आ रही है, इस रोशनी की मदद से हमें चीज़ों के अंदर रंग नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रोशनी जब किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है, रोशनी जो है तो वो रंगों को रिफ्लेक्ट करती है, रंगों को मुनक्कस करती है। इसी तरह हम काले रंग को देखते हैं, अगर यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा कर दिया जाए तो हमें यहाँ पे रंगों की पहचान नहीं होगी। चीज़ों के ह्योले या खाके तो हमें नज़र आएंगे, लेकिन जो है हम रंगों की पहचान नहीं कर सकेंगे। तो आप देखें कि सफ़ेद रंग जो है वो उससे रोशनी जो है उसके अंदर जो है तमाम रंग जो है चूँकि मुनक्कस हो रहे हैं तो सफ़ेद रंग से जो है रंगों का इनेकास होता है। आप देखें कि रोशनी जो है हम प्रिज्म देखते हैं, जब रोशनी उसके अंदर से गुजरती है तो हमें रंग नज़र आते हैं, मंशूर से हमें रंग नज़र आते हैं। तो सफ़ेद रंग एक ऐसा रंग जो है जो आपकी बॉडी के अंदर जो है मुख्तलिफ रंगों को जो है दूसरे लफ्ज़ों में मुनक्कस करता है। उन रंगों के सरा जो है बॉडी के ऊपर जो है आस्ता आस्ता ख़त्म करना शुरू कर देता है। चूँकि इंसान के ज़हन के अंदर जितने भी ख्यालात, एहसासात जो हैं या तकाज़े जो हैं वो मादियत के साथ किसी ना किसी शक्ल में जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि मादियत के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसका रंग ना हो, खाने पीने की चीज़ें हों, बिल्डिंग हो, गाड़ी हो, असाइशी हो, चीज़ें हों, हर चीज़ जो है मटीरियल की बाकायदा अपने अंदर रंग रखती है। तो जितने भी रंग जो है वो सफ़ेद रोशनी से निकल रहे हैं। तो जब हम सफ़ेद लिबास पहनते हैं और सफ़ेद लिबास पहनने से आप देखें कि आपकी शख्सियत के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है एक हैरत अंगेज़ तब्दीली पैदा हो जाती है। सफ़ेद रंग को मुसलसल अगर इस्तेमाल किया जाए तो बंदे के ज़हनी अमराज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जिस्मानी अमराज ख़त्म हो जाते हैं, बंदे के अंदर रूहानी सलाहियतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो चूँकि हाजी जो है, जो हज करने वाला बंदा जो है उसको सफ़ेद लिबास इसलिए पहनाया जाता है तो उसके ज़हन के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई दूसरी चीज़ दाखिल ना हो, या दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह के रंग के अलावा कोई दूसरा रंग जो है ना वो शामिल ना हो। तो जब कोई बंदा जो है सफ़ेद रंग या सफ़ेद कपड़ा पहनता है और सफ़ेद रंग के साथ जो है उसकी ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी सलाहियतें जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं और उसकी बॉडी के अंदर बीमारियाँ भी ख़त्म होती हैं। अगर आप देख लें, अगर कोई बंदा ज़हनी मरीज़ है तो आप उसको जो है मुसलसल सफ़ेद कपड़ा पहने, उसको सफ़ेद माहौल में रखें तो उसकी जहन की बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। जिस्मानी तौर पे बंदा जो है सफ़ेद लिबास मुसलसल इस्तेमाल करे तो उसके अंदर जो पॉजिटिविटी आ जाती है, उसके अंदर जो है झूठ, नफ़रत और दूसरी अखलाकी बुराइयाँ जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि सफ़ेद रंग जो है आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे असरात मरतब करता है जिससे जो है आपके अंदर पॉजिटिविटी पैदा हो जाती है। चूँकि अल्लाह ताला की तरफ आपने सफ़र करना है और अल्लाह ताला का नूर जो है कायनात के अंदर काम कर रहा है, और जैसे कहा खाना काबा जो है वो अल्लाह ताला के अनवारात का मरकज़ है। हम इसको मसल्ला इब्राहिम भी कहते हैं, यानी कि हमारी कैक्शनी निज़ामों की रोशनियाँ जो हैं बिल्कुल खाना काबा के ऊपर पड़ रही हैं। और खाना काबा जो दुनिया का वाहिद मकाम जो है जो ज़मीन के सेंटर के अंदर है, जहाँ पे दिन रात बराबर है और मौसम भी तकरीबन एक जैसा ही रहता है। तो
वहाँ से जो चूँकि कहकशानी निज़ाम की रोशनी है वहाँ भी आती हैं, तो उन रोशनियों को जो है अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब करने के लिए जो है हाजी को जो है एहराम पहनने का हुक्म दिया जाता है। तो एहराम को पहनने से इंसान का ज़हन है यकसुई की तरफ जो है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मतवज्जा रहता है। तो इसलिए हुक्म दिया गया कि सफ़ेद लिबास जो है वो सफ़ेद एहराम जो है वो बांधा जाए। मतलब ये कहना बजा है कि सफ़ेद रंग जो है वो पॉजिटिविटी की अलामत है। बिल्कुल सही, आपने सही जज किया कि भाई सफ़ेद रंग जो है, मैंने बताया कि वो आपके अंदर जो है बहुत सारी अखलाकी बुराइयों को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ज़बरदस्त। अच्छा, एहराम में एक मुख्तस और एक लिबास होता है और उसमें चंद चीज़ें होती हैं और उनको भी वो आपने ओढ़ना होता है, तो ये इसका क्या? देखिए यहाँ पे एहराम के अंदर जो दो चादरें जो है रखी जाती है। एक तो हम ये कहते हैं भाई इंसान निचले हिस्से को ढांपने के लिए, और एक चादर जो है जिस्म के ऊपर के हिस्से को ढांपने के लिए जो है। तो अगर हम देखा जाए तो इंसान की ज़िंदगी जो है दो हिस्सों में ही डिवाइड है। तो इंसान जो है दो तरह पे ज़िंदगी गुजारता है, जिसको हम एक नेगेटिव कहते हैं, एक पॉजिटिव कहते हैं। तो इंसान जो है जब सफ़ेद लिबास पहनता है और जो है वो चादर को अपने ऊपर ढांपता है, तो उसके पसे पर्दा ये है कि उसके जिस्म की तमाम हरकत जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव होके जो है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ जो है मतवज्जा रहे। और जो है इंसान जब उसको अपने अंदर ओढ़ता है तो उसके ओढ़ने में जो है उसके ज़हन के अंदर ये बात रासिख होती है कि मैंने अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी है, अपने आप को जो है अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर डालना जो है। तो ये वाली हरकत जो है जो उसकी ज़िंदगी के अंदर है कि मैंने जो ज़िंदगी दो रुख पे गुजारा हूँ उसको जो है अल्लाह ताला की मंशा, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए जो है उसके अंदर अपने आप को ढालते हुए गुजारनी है। मतलब एक मुख्तसर सा लिबास होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो मर्दों का जो है वो नीम बरहना भी होता है, एक साइड से कंधा जो है उनका। हाँ देखें, एहराम के अंदर जो है हमारा जो हाजी का जो है लेफ्ट साइड वाला कंधा जो है वो जो है उसको जो है ओपन इसलिए रखा जाता है कि आप देखिएगा इंसान की अगर बॉडी का आप तज़किया करें तो इंसान की बॉडी भी दो हिस्सों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। हम इंसान का दिमाग देखें जिसको हम कहते हैं दायां दिमाग जो है या बायां दिमाग जो है, इंसान की दो आंखें हैं, दो नथनी हैं, इंसान के दो कान हैं, दो बाजू हैं, इंसान के दो गुर्दे हैं, दिल के दो हिस्से हैं। यानी कि इंसान की बॉडी जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। बड़ी हैरत अंगेज़ बात यह है कि इंसान जब सांस लेता है, जब उसको कोई ख्याल आते हैं, वो भी दो रुख के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। इंसान जो है या तो जब उसको अतलात मिलती है या ख्याल आते हैं तो वो ख्याल जो है वो देखें या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। अच्छा, इंसान जब सांस लेता है तो इंसान के सांस का तल्लुक जो है नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के साथ होता है। यानी कि इंसान का एक नथना जो है वो हीट को जो है सूरज की रोशनी, उसका हमें फ़न योग के अंदर जो है रूहानियत के अंदर जो है जो सीधे हाथ वाला नथना जो है उसका तल्लुक जो है वो सूरज के साथ जोड़ा जाता है, गर्मी के साथ जोड़ा जाता है। और जो सांस हम इस नथने के ज़रिए लेते हैं वो हमारे जो है लेफ़्ट साइड वाली साइड पे जो है वो असरअंदाज होता है। और जो लेफ़्ट साइड वाला नथना जो उसका तल्लुक जो है चाँद के साथ या ठंडे के साथ है, तो उसके असरात जो हैं वो दाएँ तरफ जो है हमारे ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो इसी तरह इंसान का ज़हन जो इतलात को कबूल करता है वो दो रुख के ऊपर काम कर रहा है। जब इंसान का जो दायां दिमाग जो है वो एनर्जी को रिसीव करता है तो वो जो है वो हम उसको पॉजिटिव एनर्जी के वो उसके अंदर जो मानी पहना रहा है वो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव एनर्जी के असरात जो हैं वो आपके लेफ़्ट साइड पे जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर इंसान नेगेटिव एनर्जी को या अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर असरअंदाज ना तो उसके असरात जो है आपके जिस्म के जो है दाएं हिस्से पे पड़ जाते हैं। तो दायां कंधा रखने का मकसद ये है कि इंसान का ज़हन अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ जाए और जो इतलात आ रही जो है उसकी बॉडी जो है अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब करे। लेफ्ट साइड पे चूँकि दिल है तो दिल एक ऐसा आर्गन जो है जो बाकायदा एनर्जी को जो है महसूस करता है और उस एनर्जी के अंदर जो करंट जो है उससे ये दिल जो है धड़कता है। तो दायां कंधा इसको जो है बाएं कंधा ऊपर रखने का मकसद ये है कि इंसान के अंदर जो है अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली रोशनी से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी बॉडी के अंदर जो है दाखिल हो। तो जब इंसान जो है अपना कंधा जो है ओपन कर देता है तो जब वो खाना काबा के रोशनी के अंदर दाखिल होता है, उस माहौल के अंदर दाखिल होता है, तो उसके ऊपर जो है उसके असरात जो है रोशनियों के असरात जो है या नूर के असरात जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो है बायां कंधा जो है और जो है उसको ओपन रखने का हुक्म दिया गया। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन के इहराम में फ़र्क होता है, तो वो अक्सर आप देखें तो मेजॉरिटी में ब्लैक कलर का उन्होंने अबाया इस्तेमाल करती हैं,
اچھا، ہمارے جو علماء کرام نے جو ہے عورت کا کوئی باقاعدہ جو ہے لباس احرام کا کوئی تعین نہیں کیا اور اس کا کلر بھی نہیں، لیکن نظریہ رنگ و نور جو ہمیں بتاتا ہے اور نظریہ دائرہ اور تکون یہ بتاتا ہے کہ عورتوں کا لباس بھی جو ہے وہ بالکل جو ہے سفید ہونا چاہیے احرام کے اندر جو ہے۔ تو سفید رنگ کا جب غلبہ ہوگا تو مرد عورت جو ہے وہ یکساں جو ہے اپنا جو ہے وہ مستفید ہوں گے، اور دونوں کے ذہن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کی جو روشنیاں اور اللہ کائنات کو چلانے والے نظام کی جو روشنیاں جو ہیں دونوں کے اندر یکساں جو ہے وہ طاری ہوں گی، چونکہ بیسک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اپنا ذہن جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شامل کرنا جو ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مرد عورت جو ہے جب سفید لباس پہنیں گے تو دونوں کی طرز و فکر کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی روشنیاں جو ہیں وہ داخل زیادہ ہوں گی۔ زبردست۔ ابھی وقت ہوا چلتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، لوٹ کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جی بات ہو رہی تھی احرام کے بارے میں، اب ہم میقات کی بات کرتے ہیں۔ تو میقات کے مقام کی اپنی ایک ویلیو ہے، تو اس کی روحانی اور سائنسی تشریح پر روشنی بھی ڈالیے گا اور ساتھ میں بتائیے گا کہ اسی مقام پر احرام باندھنا کیوں ضروری ہے۔ بہت اچھا سوال جو ہے تبیندہ، دیکھیں جو ہے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم زمین جو ہے اس کا جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے جو دونوں قطبین جو ہے اس کا جو سینٹر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی نکلتا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کو زمین کی ناف بھی کہتے ہیں، اور قرآن میں جو ہے خانہ کعبہ کو جو ہے یا مکہ کو جو ہے ام القریٰ کہا گیا، بستیوں کی ماں کہا گیا۔ بستیوں کی ماں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کائکشنی نظام سے جو روشنی آ رہی ہیں خانہ کعبہ کے اوپر پڑ رہی ہیں، اور خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے جب روشنی پڑتی ہے پوری زمین کے اوپر یہ سپریڈ ہو جاتی ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کے اثرات جو ہیں پوری زمین کے اوپر پڑتے ہیں۔ جب ہم عام پاکستان کے اندر رہتے ہیں، دنیا کے کسی ملک کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر رہتے ہیں یا جاپان کے اندر، یو کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی روشنیاں جو ہیں جو کائکشنی نظاموں کی، اس سے ہم بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ تو جب ہم یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اور دوسری عبادت کرتے ہیں تو ہمارے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے جو ہے ہم پڑھتے ہیں، تو ذہن جو ہے خانہ کعبہ کے ساتھ جو روشنی ہے اس سے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے۔ ہم جب بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو میں نے اس کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے جب بندے کے اوپر آتا ہے تو اس نور کو جو ہے اس نے اپنی باڈی کے اوپر محسوس کرنا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے جو ہے 4 ارکان یا 4 کونے جو ہے مشہور ہیں، رکنے ہم اس کو عراقی بولتے ہیں، یمنی بولتے ہیں، شامی بولتے ہیں، اور حجر اسود والا کونا بولتے ہیں، تو ان سے بھی روشنیاں نکل رہی ہیں۔ تو انسانی حواس جو ہے جہاں پہ جا کے ان روشنیوں کو باقاعدہ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جب ان روشنیوں کو محسوس کرتے ہیں تو اس جگہ کو اور اس مقام کو جو ہے اس وقت کو جو ہے اس کیفیت کو ہم میقات بولتے ہیں۔ تو چونکہ اب انسان جو ہے ان روشنیوں کے بالکل قریب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، تو روحانی تشریح اور روحانی تجویز کی یہ بتاتی ہے کہ ان روشنیوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا تھا سفید رنگ جو ہے وہ روشنیوں کو اپنے اندر جذب کر کے جو اس کو منعکس کرتا ہے، تو وہ ان روشنیوں کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ احرام باندھنے کا حکم دیا جاتا ہے، چونکہ انسان باقاعدہ جو ہے ان حواس سے، ان روشنیوں سے اپنے آپ کو جو ہے مستفید کرنا چاہتا ہے، اور انسان جو ہے ان روشنیوں کو قریب کرنے کے لیے جو ہے اس مقام پہ اور اس جگہ پہ جو ہے سفید احرام جو ہے باندھا جاتا ہے، اور جہاں پہ انسان کے حواس جو ہیں ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہتے ہیں ہم اس کو میقات بولتے ہیں۔ میقات کا مطلب یہاں میں وقت اور مقام کا تعین ہو گیا، اور یہ تعین جو ہے انسان ان روشنیوں کو اپنے اندر اپنے حواس کے اندر باقاعدہ محسوس کرنا شروع کر دے تو روحانی نقطہ نظر سے وہاں پہ بندے کو جو ہے اس مقام کے اندر جو ہے احرام باندھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور جہاں پہ احرام باندھا جاتا ہے ہم اس کو عرف عام میں میقات کہتے ہیں۔ اور اس کی سائنسی تشریح میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی چونکہ انسان کے حواس جو ہیں وہ روشنیوں سے حواس سے جو ہے مستفید ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں وہاں کی جو فضا جو ہے وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، کسی ریگستان میں چلے جائیں تو اس کی فضا ہمارے اوپر اثر انداز ہوگی، کسی ہم جو ہے اپنا میدانی علاقے کے اندر چلے جائیں تو اس کی فضا جو ہے ہمارے اوپر اثر انداز ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ بالکل جب ہم خانہ کعبہ کے قریب جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے ایریے کے اندر جو ہے اپنے آپ کو، تو اس کی جو فضا جو ہے یا خانہ کعبہ کا جو ماحول جو ہے اس ایریے کا ماحول وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ان اثرات کو جو ہے اپنی باڈی کے اندر جذب کرنے کے لیے جو ہے یہ اس طرح کا اہتمام جو ہے اسلام میں اور روحانی کے اندر
مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک پورا ایک انوائرمنٹ پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہمیں ہر کام کرنے کے لیے ایک انوائرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, تو جب ہم میقات کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم مینٹلی طور پہ تو ریڈی ہو کر آتے ہیں, لیکن ایک پورا اس سانچے میں ڈھل جاتا ہے ایک حج و عمرہ کے لیے ساتھ. بالکل صحیح بات. اسی ذہن کی ساخت یہ جب حاجی یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کی روشنیوں کو اپنے اندر جذب کرنا ہے, چونکہ حج کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہو جائے, چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا حکم دیا ہے, اور حج کا مطلب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرنے کے لیے جو ہے حاجی جو اہتمام کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کا نور کائنات کے اندر کام کر رہا ہے, تو جیسے ہی حاجی جو ہے اس نور کے اندر اپنے آپ کو داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اس کی طرز فکر اور اس کے اندر جو ہے ایسی روشنی داخل ہو جاتی ہے, اس کا ذہن خود بخود اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. بہت زبردست, بہت خوب. چونکہ آگے حج کی سعادت کا مہینہ بھی آ رہا ہے اور لوگ جا رہے ہیں, اور یہ بہت زیادہ انفارمیشن جو ہے وہ ضروری ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں, اور آپ نے اپنے مقاصد کو کس طرح جو ہے وہ بخوبی اپنے فرائض کو انجام دینا ہے, اور آپ جس چیز کے لیے جا رہے ہیں اس چیز کو آپ اپنے ساتھ لے کر. بہت بڑی بات یہ ہے, اسی بات کے تسلسل میں آگے بتاؤں کہ چونکہ حاجی کا ذہن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی جو ہے اس کا حصول ہے, تو ذہن میں جب ارادہ بنا لیتا, میں نے پہلے کیا تھا کہ ارادہ کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا مقصد جو ہے, جس چیز کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں, چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب جو ہے, تو جب انسان اپنے آپ کو یکسو کر لے, اور یکسوئی کرنے کے لیے جو ہے سفید لباس جو ہے وہ بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے. تو انسان جب اپنے ذہن کو زیادہ سے زیادہ یکسو کرے گا اور سفید لباس اس کو اور میقات کا مقام جو ہے اس کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب کرتا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو ہے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہو کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے اندر زیادہ جذب کر سکتا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی حج اور عمرہ کی سعادت کر کے جاتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوا ہے, تو آپ اس طرح کا فیل لے کر آتے ہیں. اب دیکھیں نا, جب حج عمرہ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے, حج کی تکمیل مکمل ہو جاتی ہے, تو انسان کے ذہن کے اندر نیگیٹیوٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کہتے ہیں بچہ معصوم ہے, معصوم سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں. وہ معنی مفہوم معاشرے کے جو ہم پہناتے ہیں وہ بچے کے ذہن کے اندر اس کا ادراک نہیں ہوتا. تو چونکہ اس کا بچے کا ذہن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اس کے ذہن کی معصومیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح جب حاجی جو ہے حج کے فارغ ہوتا ہے تو اس کے ذہن کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کی اس بنا پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی حج کرنے کے بعد جو ہے آدمی بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جنا گیا. بالکل ناظرین, بہت شکریہ عبدالوحید نظامی صاحب آپ کا. اور ابھی اس کے بہت سارے سیگمنٹس باقی ہیں کہ ہم نے آپ کو بتانا کہ میقات کے بعد کا سفر کیا ہے, لیکن وہ نیکسٹ چیپٹر میں بتائیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.